Nandito na naman kami, nag-uuli ng wirwir naman. O guys, oh. Yan. Medyo marami-rami na rin. Eh, patingin mo na. Yan. Malaki yung paglagyan namin guys, pero parang konti lang ata makuha namin na. Pero mamaya to, medyo marami din oh. Ikatatlong araw na gabi na kami nag-uli guys. Ibutang na, ano nung? Ibutang na. Okay guys. Sige, ikaw lang kanay. Ikaw lang kanay. Ito. Tignan nyo guys oh. Dinggin nyo kung paano sila mag-uni. Yan. Yan guys oh, yan. Yan. Ano mo na. Dito pa sa punta. Kar lang na. Kar lang. Yara pa da. Yara gira. Up up. Up up up. Yan guys oh. Up up up. Yan guys oh. Yan oh. Maglipad. Hindi lang. Yan, bulan mo na. Ito, pataas. Dito sa taas, pataas. Ang dilim guys oh. Saan? Yan guys oh, kulay brown. So, dami guys. Sarap to. Nagnanam guys, nagnanam. Harap brown. Harap guys yung kulay brown. Guys, kulay brown naman guys oh. Ito na to guys. Yan. Yan. Parang tipak lang talaga. Yan guys oh. Ito po. Maglaga naman kami. Ano yun? Nulog? Eh? Yan guys. Gwapo na guys. Okay. Malapit matunga. Makalate. Maraming kulay black na dito. Ah, dulam mo pa. Aribo. Takot mo. Yan. Yan ito guys. Nagatingo guys. Nagaingay guys. Yan guys oh. Kulay brown. Bong. Kuha mo. Okay. Kuha mo. Takot mo. Brown. Yan. Guys. Masarap na mamaya guys. Naglupad. Dito. Baba. Sa baba. Sa baba. Yan. Hindi lang isa pa. Ataw, araw. Linti.
Di lang. Diri lang. Diri lang ho. Di way. Di lagay mo na. Pisok. Yan, pisok ko. Pisok buong, pisok. Kulay brown. Ay. Gab. So, nag-aingay naman guys. Hahanapin ko to guys. Hahanapin ko to guys. Saan? Ito. Ito siya guys. Oh. Ganyan yung iksura niya guys. Oh. Yan. Parang tipaklong. Pero weird yung pangalan niya guys. Yan. Pagkuha na lang bumili. Yan. Yan guys. Oh. Ang dami nila. Ang dami nila guys. Black the body. Oh, ito. Bakit? Nulog eh. Siya to. Paka lang mo. Yung nung nag-ilo kami guys. Yung paglagyan namin. Ko lang yun. Medyo maliit. Pero ito malaki guys. Oh. Malaki talaga. Alright. May 6 liters siguro to guys. Oh. Kahit kalahati lang yung makuha namin dito. Yan. Kalahati 6 liters. Dami na yan. Ano yan doon? Okay. Para okay mo. Okay guys. Mamaya to guys. Lutuin nila namin. Okay guys. Abangan nyo lang guys ha. Alright. Alright. Uwi na daw kami guys. Oh, uwi na daw kami. Lutuin na namin to guys. Abangan nyo yung kung ano yung luto niya guys ha. Pina-crispy. Alright.